गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू समस्त को गुड इवनिंग। टिके चेक कल स्क्रीन देखाला खाली कंफर्म करो स्क्रीन देखाला कि नहीं। यस सर। यस सर। तो आज आम कौन करिया ना हमारा जो एसओ एग्जाम आज जोटा हेइथिला तार हम कौन करना डिस्कशन क्लास करिया। समस्ते साइलेंट रहबो ओके समस्ते साइलेंट रहबो जहाँ जहाँ जदि कौन कहयार थिबो जदि कौन गोटे डाउट होला सेही टाइम रे समस्त अनम्यूट होई कहबो नहले अदर टाइम रे समस्त साइलेंट रहबो ओके। सो देखिए वर्तमान हमर एसओ रो हमर जो आस्तला जो क्वेश्चन सेट आस्तला एटा आज रो सेट आस्तला हमर देखो क्वेश्चन नंबर 1 रहला हमर कोन एटा हमर एसओ एग्जाम रो जो सेट हमर एसओ हाई कोर्ट रो तो 2020-21 आज रो डेट रे क्लास आज रो एग्जाम हेतला हमर एटा एग्जाम हमर आज डेट केते 21 नवंबर नै कि 21 नवंबर 2021 एटा थर्ड शिफ्ट रो एटा थर्ड शिफ्ट रो क्वेश्चन। सो फास्ट क्वेश्चन देखो आसला प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन कहला गोटे सेक्शन ए रे अछंती 20 टा बॉय अछंती 24 टा गर्ल्स अछंती सेक्शन ए रे क्लास 9 24 boys or 20 girls section B कहला one student from each section is taken randomly find the probability getting one boy and one girl getting at least one boy ओके दीटा दीटा अलग अलग क्वेश्चन देला तो ठीक कहला कि सेक्शन ए अछि सेक्शन बी अछि ताले यार सॉल्यूशन देखो समझते क्वेश्चन नंबर 1 रो सॉल्यूशन देखो समझते क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन देखि दे मत कहला सेक्शन ए अछि सेक्शन बी अछि एपरेटला बॉयज गर्ल्स आउटले टोटल तले बॉयज अछंती 20 जन बोधे हां 20 टा बॉय और 24 टा गर्ल 20 टा बॉय 24 टा गर्ल एपडे उल्टाटा 24 टा 20 टा अपन जानी 44 टा लगे टोटल अछंती तो one boy selected one student selected from each group each section एटा तार टोटल मते को टोटल केते बार हमर हे परियो ना एपट 44 टा रु गोटे 8 मान मल्टीप्लिकेशन एपट 44 टा रु गोटे एटा हला एनएसटा एटा हम कोन करछ ना सब जगह हम एटा खाली डिवाइड करिया सब जगह हम एटा कोन करिया डिवाइड करिया तो क्वेश्चन नंबर 1 रे कोन कहला क्वेश्चन नंबर 1 मते कहला कि दीटा माने गोटे वन बॉय एंड वन गर्ल तो मु जाननी बॉय टा कोड होबो गर्ल टा कोड होबो जदी वन बॉय from section A and one girl from B or one girl from A and one boy from कौन B बुझिपाल कौन कहली गोटे बॉय जदि बॉयटा जदि ए रु नछ गर्लटा ए बी रु नब नहले गर्लटा बी रु नब आ बॉयटा नब बी रु नब गर्लटा ए रु कि बॉयटा बी रु नब एमती करके तुम ये इफ न लगे कि तुम ये कौन करना आइदर लगे दो आइदर लिखिदेले बेटर ताले पळे आसला यार प्रोबेबिलिटी एकाथर कमा करो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इक्वल टू पर एमती लिखियो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इक्वल टू one boy from A रु बॉय माने 20 टा रु गोटे 20 C1 and माने मल्टीप्लिकेशन one girl from B
one girl from B 20 C2 20 C1 or মানে addition one girl from A মানে 24 ରୁ ଗୋଟେ and one boy from 24 তাহলে 24 C1 divided by এটা এই জিনিসটা ডিভাইড করে দেবো 44 C1 into 44 C1 সো এটা হলো আনসার এটাকে তুমি সলভ করিও এটা আসলে 20 into 20 এটা আসলে 24 into 24 by 44 into 44 ମୁଁ ଏଠି କ'ଣ କରିଥିଲି କହିଲ ମୁଁ ଏମିତି କରିଥିଲି ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କ'ଣ କଲି 4 କାଟିଦେଲି ଗୋଟେ 4 କାଟିଦେଲି 11 ଗୋଟେ 4 କାଟିଲେ 11 ଗୋଟେ 4 କାଟିଲେ 5 ଗୋଟେ 4 କାଟିଲେ 5 ଗୋଟେ 4 କାଟିଲେ 6 ଗୋଟେ 4 କାଟିଲେ 6 ତ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଖିଦେଲି ତାକୁ 5 into 5 plus 6 into 6 divided by 11 into 11 that is equal to 25 plus 36 by 121 that is equal to 61 by 121 এটা সমস্ত ক্লিয়ার হলা কি অপশন जो ফার্স্ট কোশ্চেন আনসার সমস্ত ক্লিয়ার হলা দেখি তো ঠিক সমস্তে খালি চার্ট বক্সে সমস্ত টিকে ইয়েস নো লেখ এটা ক্লিয়ার হলা ইয়েস নো हेलो सर एक्सक्यूज मी सर कुह सर ये क्लास रे रेकॉर्डिंग होनी ରେକର୍ଡିଂ ହଉନି କି କହିଲା ओह आज्ञा सॉरी सर ରେକର୍ଡିଂ ମୁଁ କରୁଛି ଏଠି ବା ରେକର୍ଡିଂ ଅଛି ଚାଲିଛି ମୁଁ ଦେଇଦେବି ଏଇଟା ମୁଁ ମୋର ମୋର ଯୋଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଅଛି ମୋର ଯୋଉ ଇଏ ଅଛି ସେଥିରେ ମୁଁ ଏଇଟା ପବ୍ଲିକରେ ଦେଇଦେବି ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଦେଖିବ ଏଇଟା ସାର୍ ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍ ଆଉ ଥରେ ତମ ଗୋଟେ କାମ କର ଶୁଣ ସଲ୍ୟୁସନଟା ଅଛି ଅଲରେଡି ତମେ ଦେଖିଦେବ ଆଉ ଥରେ ଓକେ ତାପରେ ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 2 କୁ ଚାଲିଲି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 2 ଟା କ'ଣ ଥିଲା ସେ କହିଥିଲା ଆଟଲିଷ୍ଟ ଗେଟିଂ ଆଟଲିଷ୍ଟ ୱାନ୍ ବୟ ଯେତେବେଳେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ୱାନ୍ ବୟ କହିଛି ତମେ ଏଠି କ'ଣ କରିପାରିବ ନା ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ପଚାରିଛି ଆଟଲିଷ୍ଟ ୱାନ୍ ବୟ 1 minus probability no boy ସରିଲା no boy ମାନେ ଦୁଇଟା ଯାକ ଗର୍ଲ ତାହେଲେ କ'ଣ ଆସିଲା ନା 1 minus ଦୁଇଟା ଯାକ ଗର୍ଲ from section 1 ରୁ ଗର୍ଲ section B ରୁ ମଧ୍ୟ ଗର୍ଲ তাহলে সেকশন 1 ରୁ গর্ল কেতে হবো না 24 C1 সেকশন B ରୁ গর্ল হবো 20 C1 নাকি 20 C1 গর্লটা আছে 20 ডিভাইডেড বাই এটা হয়ে কেতে না 44 C1 ওকে এটা সলভ করি এটা সলভ করতে পড়ে আসলে এটা কেতে পড়ে আসো না 1 মাইনাস 24 ইন্টু 20 বাই 44 ইন্টু 44 এটাকে 4 কাটিদেলে 11 হবো একু 4 কাটিদেলে 11 হবো একু 4 কাটিদেলে 6 হবো একু 4 কাটিদেলে 5 হবো 5 plus হবো 30 এটা হলো 121 তাহলে 1 minus 30 by 121 that is equal to 120 ରୁ 30 মাইনাস কলে কেতে হবো 91 হবো 91 by 121 এটা সমস্ত ক্লিয়ার হলা यस सर এটা এইভাবে ফরম্যাট হবো এটা তো এটা হলো কোশ্চেন নম্বর 1 ର সলিউশন এটা ओके এটা এইভাবে করে দেখিও চলো কোশ্চেন নম্বর 2 କୁ চলো কোশ্চেন নম্বর 2 রে কোন কইলা এটা তো বহুত ইজি কোশ্চেন আছে এটা কইছে কি द सम ऑफ द थ्री नंबर्स কইলা 68 जो गोटे काम करे लेट द नंबर्स आर एबीसी कह दबो तो एबीसी रो समेशन के देला 68 ए टू बी रो रेशियो देला तापर एटा बी टू सी रो रेशियो देला तापर तुम कोन कर परियो तो ए टू मान बी टा मते इक्वल करे अछि तो कारण दीटा जगह बी कॉमन अछि तो एठी तुम मान कोन करना 5 मल्टीप्लाई कर परियो एटा तुम केते मल्टीप्लाई करे ना 3 मल्टीप्लाई करियो एठी 3 थिला बी रो ओके তাহলে ए टू बी टू सी रो रेशियो केते बळे आसला এটা 5 मल्टीप्लाई ले 10 হবো 5 তারিখ 15 হলা 15 এইটা কেতে বଳେ আসলা না 9 আসিগলা তাহলে 10 15 9 10x 15x 9x सब तो मिसले 34x হবো তাহলে 34x ইজ ইকুয়াল টু কেতে না 68 তাহলে এটি x বଳେ আসলা 2 মতে পচাচ্ছি মঝি নম্বরটা কেতে হবে সেকেন্ড নম্বরটা কেতে হবে সেকেন্ড মানে বিটা 15x টা তাহলে 15x ইকুয়াল আসলা কেতে 30 is the answer of this question এটা সমস্ত ক্লিয়ার হলা রেশিও वाला কোশ্চেনটা এইভাবে ফরম্যাটে সলভ হবে এটা সমস্ত ক্লিয়ার হলা ইয়েস অর নো
Yes, sir. तापर देखो ये जो क्वेश्चन देछि 3 नंबर क्वेश्चन एटा टिके नाकू लेंथी करछि क्वेश्चन समस्त समस्त ऑलरेडी पढ़िथिबो ऑलरेडी जदि आउ थोर पढ़िया चाहछ पढ़ि दियो आगो गोटे थोर एटलीस्ट पढ़ि दियो आफ्टर कवरिंग a distance of 30 km with a uniform speed the speed of the train is reduced to 4 by 5 of its original speed due to some defect so the train reaches its destination late by 45 minutes had it happened after covering 18 km more the train would have reached 9 minutes earlier कहला find the speed of the train and the journey distance of the journey पचार नाइ कि एटा पचाला क्वेश्चन तो मु ता गोटे काम करछि दुईटा डायग्राम पके दोछि गोटे ला ओरिजिनल स्पीड को नब लेट ओरिजिनल स्पीड इक्वल टू एका थरक मु 5x नै परिबे मोर किछि असुविधा नै मु कम नेली 5x कम नेली देखि दियो से कहछि 4/5 ऑफ इट्स ओरिजिनल स्पीड जाउछि त मु ओरिजिनल स्पीड को एका थर 5x नै गली ताले कोन जोटा रिड्यूस्ड स्पीड जोटा स्पीड कमिला पर जोटा that is equal to 4/5 into 5x that is equal to 4x kilometer per hour okay ताले let the distance equal to d kilometer distance equal to d kilometer so actual time taken will be d by original speed আছে 5x एतिकी आवर एति कोन आसला आवर आसला एति ई पर्यंत फास्ट कर दबा तापर केस नंबर 1 ड्रॉ द डायग्राम से कहछि 30 किलोमीटर पर्यंत ठीक से जीवो 30 किलोमीटर जाउछि केते स्पीड रे 5x स्पीड रे जाउछि 5x किलोमीटर पर आवर तापर जोटा d -30 जोटा बंचिला सेतक केते स्पीड जीवो ना सेतक जीवो 4x स्पीड जीवो 4x किलोमीटर पर आवर so the time taken will be and the train reaches 45 minutes late एटा पुनी कहछि कि the train reaches destination by 45 minutes late so ए जगह time taken will be equal to 30 by 5x plus d minus 30 by 4x is equal to जित्ती के लागिया कथा ताठू 45 मिनट अधिक तब एटा ला इक्वेशन नंबर 1 तापर केस नंबर 2 रे कोन कहला केस नंबर 2 रे कहला 30 किलोमीटर जाउथला ता परे आउरी 18 किलोमीटर जीवो एई तक बाट से कवर करे केते स्पीड रे ना 5x स्पीड कवर करियो ओरिजिनल स्पीड तापर एई जगह रे जानि कि तमरा जो d - 48 जोडा बंचिला ए d - 48 टा से तम आउ केते स्पीड जीवो ना 4x स्पीड जीवो एई जगह जानि कि डिफेक्ट शो गला ओके तले एपोटे टाइम टेकन केते होला एपोटे 30 + 18 को आसला 48 एपोटे हला d - 48 बाय केते ना 4x तो टाइम टेकन केते हला ना एक्चुअल टाइम टेकन टू एटा 9 मिनिट कम 9/60 कर दो एति कम लिखछ तो 9/60 कर दो 9 मिनिट अर्लियर देछ देखो लिखा है 9 मिनिट अर्लियर तो सेट मु एटा को 9 मिनिट कोन करला माइनस कर 9 मिनिट माने 9/60 कारण एटा आवर कोन बोलिछ तला आकमे सॉल्व करिया इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 तो बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी विल गेट x फर्स्ट लिखो वी विल गेट x इक्वल एतिके बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हला कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करले हमको कोटा मिलियो ना x टा मिल जिवो कोटा मिल जिवो हमको x टा मिल जिवो देखो equation 1 and equation 2 we get x equal to 5 km per hour एटा हबो 5 km per hour केमिति होउची देखिलो समस्ते बर्तमान मु ता गोटे अलगा जगह सॉल्व करछि तमरो 30 किलोमीटर पर्यंत ठीक अछि तापर एपड 18 किलोमीटर रहला
गोटे केस एटा कवर होची 5x रे आ गोटे केस एटा कवर होला 4x रे ताले स्पीड टा ओरिजिनल न्यू 5:4 ताले टाइम रेशियो कोन हो ना 4:5 तो गैप के ना वन पार्ट रो गैप है वन पार्ट रो गैप है केते मिनट गोटाक 45 मिनट लेट कही आउटे कही 9 मिनट अर्लियर तो टोटल टाइम के ना 54 मिनट हम 54 मिनट ताहले ओरिजिनल टाइम टेकन इक्वल आसला 4 पार्ट ओरिजिनल टाइम टेकन 4 पार्ट 4 × 54 216 मिनट 216 मिनट टू कवर 18 किलोमीटर 18 किलोमीटर ताले एटी पळे आसला ओरिजिनल स्पीड 18/216 बाय केते तमरो केते 60 दैट इज इक्वल टू 18/216 into 60 करदो एटा सॉल्व करी कहले एटा केते आसला 5 km/h देखिलो एटा 5 km/h आसला ना केते आसला समस्त टी रिप्लाई Yes, करो sir. अरे 5 आसला तो हाँ सर तो जदि ओरिजिनल स्पीड आसला 5 km/h आसला जोटा 5 km/h जोटा आसला एटी कौन करि परिया बर्तमान देखो कोडा 5x 5x इक्वल आसला 5 km/h ताले x एटी के दो 1 km/h ताले तमरो ओरिजिनल स्पीड एटी पळे आसला एटा बाय सॉल्विंग x विल बी इक्वल टू 1 हो एटा उल्टा लिखि देछि x विल बी इक्वल टू 1 माने ओरिजिनल स्पीड विल बी इक्वल टू केते तब एटा 5 हेले एटी पुट करियो एटा पुट करिके डिस्टेंस बा करियो नाउ पुट 5x equal to 5 km/h in equation 1 and the d will be equal to ठीक है अब d रे जा और बाहर हटो सॉल्व कर एटा एटा बुझि पारलो एटा बुझा सर पाला स्पीड कैलकुलेशन में सेटा 45 थिले ना 54 थिले सर कोडा स्पीड टा जो कैलकुलेशन करले स्पीड टा जो कैलकुलेट करली जो 5 सेटा जो 5:4 करले नि की सेटा 54 नहीं करछन दे 45 हो 45 कोडा हबरे 1 4:5 is the gap 1 is हां 54 मिनट ना करछन 54 मिनिट हबो ना 45 मिनिट लेट अछि 9 मिनिट अर्ली अछि तो दीटा जो मिसा हबो अच्छा अच्छा ओके सर 54 मिनिट हबो सला एटा ला क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर नहीं क्वेश्चन नंबर 3 एटा तापर क्वेश्चन नंबर 4 देखो कहला फास्ट 3 टर्म्स ऑफ द जीपी कहिछि जीपी माने गोटे काम करियो ए गोटे एआर गोटे एआर रो स्क्वायर गोटे याकर समेशन दिला 28 प्रोडक्ट देला केते a into ar रो स्क्वायर 512 ताले ar रो a क्यूब प्लस ar रो क्यूब इक्वल केते हिजो 8 रो क्यूब ताले ar इक्वल आसेला केते 8 आसला एटा बुझि पारलो एटा बुझिलो हां कि ना इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 और 2 को जदि सॉल्व करियो you will get a equal to 4 r equal to 2 एति पळे आसो एडा आसला परे से पचा जे 10th टर्म माने a r टू द पावर केते हो 9 हो ताल पुट कर दबो 4 * 2 टू द पावर 9 ताले 2 टू द पावर एटा 11 हे जो
2 टू द्वारा केते हो 11 2 टू द्वारा 10 टा लगे तो 1024 2 मल्टीप्लाई करदेले 2048 है आंसर हो एटा क्लियर yes sir Yes, sir. तापर 5 नंबर क्वेश्चन देखो 5 नंबर क्वेश्चन किछि नाही तमे पूरा डायरेक्ट लिखि परियो कि प्राइस और क्वांटिटी इनवर्स प्रोपोर्शनल हबो तो पूरा डायरेक्ट लिखि दबो वी नो दैट प्राइस एंड क्वांटिटी पर्पस इट इज इनवर्स प्रोपोर्शनल तापर लिखि दबो ओरिजिनल क्वांटिटी ओरिजिनल जो कोन मोर ओरिजिनल आउडला न्यू प्राइस रेशियो 100% is to get the more 110%. That is equal to 10 is to 11. So quantity ratio will be equal to 11 is to 10. तो এটা केते पार्ट कमिला ना 1 पार्ट कमिला 1 पार्ट डिक्रीज इज इक्वल टू 500 ml लेस 500 ml लेस ताले ओरिजिनल पचारची ओरिजिनल कोड आसला 11 into 5 11 into 500 that is equal to 5500 ml और इक्वल आसला 5.5 लीटर सला क्वेश्चन नंबर 5 yes sir समस्त क्लियर होला हां कि ना Yes, sir. तापर आसी जाओ क्वेश्चन नंबर 6 को बळे आसो कहला ए विजार्ड हैविंग पावर ऑफ अ माइस्टिक कंडीशन एटा गोटे पढि दियो टिके नाको एटा क्वेश्चन टिके नाको बुले बुले देछि एटा टिके ना पढि दियो क्वेश्चन टिके बुले बुले देछि केन करा हम कहि तुमको सला तो एठी कोड काम करियो से कहिछि कि जदि प्रथम लेट मु कहले दीटा को ओनर जो ओनर ये अछंती ना ओनर जो दीटा जग अछंती जण पाखरे x टा अछि जण पाखरे y टा अछि y टा कॉइन अछि लिखले एति मन अछि ओके दीटा पाखरे टू वन ही सेड इफ योर बर्ड विन then you give me your stake money but if you don't win I shall give you 2/3 of that कहला ता माने कोन कहलो जदि फास्ट जदि जितिला लेट फास्ट ओन फास्ट जितिला माने सेकंड कोन होबो लॉस्ट तो फास्ट जदि जितिला ताले ये ताकू केते दबल कहला I shall give you 2/3 of that माने ये दबो ताले सेकंड से पाइबो वाइटा आकू दबो केते ना एतिरा दबो एति दे देला तो आंको डिफरेंस असला 12 सेकंड केस रे कोन कहला जदि फास्ट लूज कला ताले सेकंड विन ताले फास्ट लूज कला माने ताटू से सब दो गाणी हरी याकू दबो केते 3/4 ऑफ y दबो इक्वल टू 12 इन बोथ केसेस फ्रॉम बोथ ऑफ देम हिज गेन वुड बी 12 कॉइंस तो दीटा के केस रे 12 प्रॉफिट हो तमे दीटा के इक्वेशन दे की सॉल्व करियो सॉल्व कला पर आंसर आबो याको दीटा को इक्वेशन जदि नै की सॉल्व करियो एटा केता आसी जो कहलो एटा मोर एठी मोर अछि केता मोर 2/3 मल्टीप्लाई कर दो 2/3 मल्टीप्लाई कर मिसे दियो एठी मु तो 2/3 द्वितीयटा मल्टीप्लाई करी तला असला 2/3 ऑफ x तो 3 को 3 कटला 2 कट 2 1/2 हो गेला 1/2 ऑफ y 2/3 काट देला असला 4 2 8 हो एटा तला ऊपरटा अछि केतना y माइनस केते मोर y माइनस 2/3 ऑफ x इक्वल टू 12 दीटा जब मिसे देले आंको दीटा कटि गला एटा आसी गला y/2 इक्वल टू 20 और y इक्वल आसला 40 तो y टा जदी 40 हला y रो वैल्यू टा एठी पुट कर दियो एठी पुट कर देले x विल बी इक्वल टू केते कहलो 12 प्लस 30 42 तो गोटे 42 आसला गोटे 40 आसला ए दिरा हला आंसर यार एटा क्वेश्चन नंबर 6 रो आंसर एटा समस्त बुझि पारलो ऑल ऑफ यू क्लियर yes sir एटा हला क्वेश्चन नंबर केते एटा 6 तापर हला 7 नंबर क्वेश्चन कहला a hollow cone is caught by a plane parallel to the base and the upper portion is removed if the core surface of the remainder is 8/9 of the core surface of the whole cone find the ratio of the line segment into which the cone's altitude is divided by the plane एटा कोन करियो ना तमर एटा पूरा ये बकिया पड़ियो देखो एठी आसे कोन तमरो
जेहेतु एटा हलो अछि माने तमर कोन हो ना जो कौन जो रेशियोटा मोर रही के 8/9 पार्ट रहिला गले कर सरफेस एरिया तो एटा कहा रेशियो करलो एटा रेडियस रेशियो सहित इक्वल हो रेडियस स्क्वायर रेशियो सहित इक्वल हो माने 8 रो स्क्वायर 8 रो स्क्वायर r small r will be equal to 1/9 9/1 हो एटा कारण 8 बाट बंची ताले ऊपर बाट 1 थिला टोटल बाट केते नबो 9 बाट ए 1 पार्ट कमी गला ताले 8 बाट बंचिला ताले 9/1 हो ताले r/r will be equal to 3/1 हो तो जदि एटा 3/1 हला एटा जदि 3:1 हला एटा तमर असला 3:1 तापर ट्रायंगल सिमिलर पकेबो एटा 3:1 रेशियो तापर ट्रायंगल सिमिलर एटा 90 डिग्री एटा a एटा b एटा c एटा pq ओके ताले ट्रायंगल सिमिलर केम हला ना एंगल एटा कॉमन अछि एटा 90 डिग्री दिस एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो तो ट्रायंगल सिमिलर हे गला तो कोन ट्रायंगल सिमिलर हला ना fpq सिमिलर टू ट्रायंगल कोन हो scb जदि दीटा ट्रायंगल सिमिलर हला ताले fp by ac इक्वल टू pq by cb that is equal to 1/3 তাহলে এপি আসলা 1 পার্ট এসি আসলা 3 পার্ট এপি আসলা 1 পার্ট টোটাল এসি আসলা 3 পার্ট তাহলে পিসিটা কেতে পার্ট হবো 2 পার্ট তাহলে এটা 1:2 রেশিও তাহলে লাইন সেগমেন্টটা কো রেশিও ডিভাইড হচ্ছে না 1:2 রেশিও তাহলে আনসার হবো 1:2 এটা সমস্ত বুঝা পাইলা yes sir এটা এমনি করিও তারপর পড়ে আসো নেক্সট পার্ট পড়ে আসো এইটা গোটে দেইছি না এই যে কোশ্চেনটা দেইছি এটি কোন করছি কোন কইল এটা এমনি দেইছি অ্যাকচুয়ালি সে কইছি গোটে আগে এটি বাস্কেট রখা হলা প্রথমে কেতে আছে না 5 মিটার ডিস্টেন্স আছে পটাটো নম্বর 1 তারপর আছে 3 মিটার ডিস্টেন্স পটাটো নম্বর 2 তারপর পুଣି 3 মিটার ডিস্টেন্স পটাটো নম্বর 3 ডট 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 pn ଅଛି ହଁ କି ନା ତମ ଦେଖ ପ୍ରଥମଟା ଆଣିବା ପାଇଁ ସେ ଗଲା 5 ମିଟର ପୁଣି ଆସିଲା 5 ମିଟର 10 ମିଟର ତା ସେକେଣ୍ଡ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେ ଗଲା 8 ମିଟର ପୁଣି ରିଟର୍ନ କଲା 8 ମିଟର 8 8 ମିଶିକି 16 ମିଟର ତାପରଟା ଆଣିବା ପାଇଁ ସେ ଗଲା କେତେ ନା ତମର 11 ମିଟର ରିଟର୍ନ କଲା 11 ମିଟର 22 ମିଟର তাহলে এটা কোন চলছে না গোটে এপি রে গোটে ক্রিয়েট হলা এপি র ফার্স্ট মাসলা 10 কমন ডিফারেন্স দেখো 6 6 বড়লা কমন ডিফারেন্স আসলা 6 তাহলে তুমি এসএন পকে দেবো n/2 into 2a plus n-1 into d n-1 into 6 তাহলে আগে 2 রে কাটি দিও 2 রে কাটি দিলে এটা আসলা 3 আসলা 3n-3 আসিগলা তারপর লাস্ট টু টেনটা মল্টিপ্লাই করলো এন্ডা মল্টিপ্লাই করে দিলে এটা হইব 10n এটা হইগলা তোমার 3n² minus 3n হবো এটা তাহলে এটা পড়ে আসলা 7n হইগলা এটা তাহলে ইয়ার আনসার কেতে হইব ইয়ার আনসার উইল বি ইকুয়াল টু 3n² plus 7n এটা হলো আনসার দিস কোশ্চেন এটা ক্লিয়ার হলা সমস্তଙ୍କର ହଁ କି না Yes, sir. yes sir তো ইয়ার আনসার আসছে 3n² plus 7n এটা কোটা কোশ্চেন নম্বর 8 যেটা কি বহুত বড় কোশ্চেন লাগুଥିଲା সমস্ত এইটা হি অসুবিধা হইতো এটা ক্লিয়ার হলা তারপর আসলা কোশ্চেন নম্বর 9 দেখি দিও কোশ্চেন নম্বর 9 রে কোন কইলা কোশ্চেন নম্বর 9 রে কোন কইলা দেখো এইটি টিকে রং মিস্টেক আছে এইটি যেটা আওয়ার দিছি না এই অটা অ্যাকচুয়ালি অ্যাড হবে এটা এই অটা এটা অ্যাড হবে এটা অ্যাড হলে ঠিক হবে তো গোটে নম্বর কইলা 2 ডিজিট নম্বর xy যদি তুমি কোন করছো না তাকু 8 রে মল্টিপ্লাই করিকি 1 মিসউজ 8 রে মল্টিপ্লাই করছো দুইটা যাকর সমেশন 1 মিসউজ দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু by multiplying the difference by 13 13 रे मल्टीप्लाई करो एटा ना दुईटा कर डिफरेंस हबो आ ऐड करे केते ना 2 तमे एटा को सॉल्व करियो ए इक्वेशन सॉल्व करियो ए इक्वेशन सॉल्व करले यू विल गेट लास्ट को मिलियो ना 5x - 21y
इज इक्वल टू -1 এটা সলভ করে দেখো এতিকি আসিব এতিকি আসলা পরে তারপরে এটি লিখি দেব বাই বাই কোন নম্বর বাই হিট এন্ড ট্রায়াল মেথড x equal to 4 y equal to 1 heat and trial method so the number is 41 41 is the number এটা ক্লিয়ার হলা সমস্যার yes sir এই যে যেটা অর দেইছি এই অটা ভুল আছে এই অর জায়গাটা আড হবে আড হলে ঠিক হবে এটা তো এটা মেবি যদি সে গ্রেস দেলে দেলে যদি এটা গ্রেস দেলে ভালো কথা ওকে তারপর দেখো কোশ্চেন নম্বর 10 দেখো কোশ্চেন নম্বর 10 রে কোন কইলা কইলা 400 आर्टिकल सेल करछ लॉस होछ केते ना 30 आर्टिकल रो सेलिंग प्राइस तुम गोटे काम करियो लॉस हला माने कॉस्ट प्राइस सब 400 आर्टिकल माइनस सेलिंग प्राइस सब 400 आर्टिकल इज इक्वल टू लॉस लॉस हला सेलिंग प्राइस सब केते मोर 30 आर्टिकल तला को जदी सॉल्व करिया 400 आर्टिकल रो कॉस्ट प्राइस दे दीजी केते 30 टका परचेज दे माटे एतिकी तले 537.5 is equal to SP of 430 article তাহলে SP of 1 article भाग कर दियो SP of 1 article is equal to 537.5 by 430 तो SP of से पचाची SP of 20 article SP of 20 article equal to 5375 by 4300 into 20 एटा को सॉल्व करियो एटा सॉल्व कला परे 225 ना केतोटा आस्तला मोर मन पड़ुनी केते आस्तला सेही 225 ना एंती कोन आस्तला गोटे देखियो एटा सॉल्व कला परे केते आछो मोर मन पड़ुनी मु कोन गोटे आस्तला आंसर एटा समस्त क्लियर होला एटा समस्त क्लियर होला क्वेश्चन नंबर 10 Yes, sir. ओके तापर क्वेश्चन नंबर 11 को चलो क्वेश्चन नंबर 11 कोन करियो ना तमर दरकार गोटे दरकार मिड वैल्यू जेहेतु आमर आम बाहर मीन बाहर करछे तो मिड वैल्यू दरकार xi এটা তো ফ্রিকোয়েন্সি এটা fi আও তাহলে এরপর আসলা 10 ইয়াঙ্ক দিরে সমেশন বাই 2 আঙ্ক দিরে সমেশন বাই 2 টা 30 এটা পড়ে আসছে 50 এটা পড়ে আসছে 70 এটা পড়ে আসছে 90 তো जो fi xi बाहर कर दियो fi xi 170 এটা আসলা 30 f1 এটা পড়ে আসলা 1600 এটা পড়ে আসলা 70 f2 তারপর এটা পড়ে আসলা 1710 ওকে তাহলে সামেশন অফ এতে কি সামেশন অফ fi টা অলরেডি আছে এটি এটা অলরেডি 20 দেইছে অলরেডি সামেশন অফ fi অলরেডি 120 দেইছে তা তুমি এইটা গোটে পাই যাও গোটে এটি গোটে ইকুয়েশন পাই যাও কোন পাইও দেখো তোমার ইকুয়েশন কোন আসে এটি আমার এই যে ইকুয়েশন আসলা 17 प्लस जो 7 2 9 9 प्लस 9 18 8 8 ले এটা কাটি দউছি 8 1 1 हेले 2 2 3 5 5 के 6 68 प्लस f1 प्लस f2 इक्वल टू 120 তাহলে f1 प्लस f2 টা কেতে আসিলা 68 মাইনাস কর দাও এটা हे जो 52 हो देखिलो এটা 52 আসলা হ্যাঁ কি না আর f1 f2 র সমেশনটা 52 আসলা এটা পড়ে আসলা কোটা তারপরে এটি সমেশন অফ fi xi বাই করিও 0 0 0 1 plus 0 plus 7 8 তারপরে এটা আসলা 7 plus 6 13 13 के 14 1 1 3 3 4 3 plus 30 f1 plus 70 78 তারপর তুমি পকাও মিন ইকুয়াল টু পড়ে আসলা তোমার যে মিন যেটা দিছিলা মিন ইকুয়াল টু কেতে দিছি মিন ইকুয়াল টু দিছিলা হতে 50 দিছিলা হ্যাঁ মিন তো দিছি 50 হবে তাহলে 50 equal to this one divided by 120 নহলে 50 into 120 50 into 120 is equal to this one এটা বকে দাও by solving this one गोटे आसियो 28 आसियो गोटे आसियो केते गलो 24 आसियो एटा पु सॉल्व करियो एटा এইটা গোটে দিরা সলভ কলা পরে এটা আসে থেকে সলভ এটা করি হবো আর এবে করি পারিও হঙ্গে না
ସମସ୍ତେ ଟିକେ କୁହ ଟିକେ ହଁ କି ନା କରିହବ ନା କରିହବନି ଏଇଟା ଏଇଭଳିଆ ଫର୍ମାଟରେ ସଲ୍ଭ ହବ। କୁହ। ହଉ ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ସେ କହିଲା ଯେତେବେଳେ ରିମାଇଣ୍ଡର ହଉଛି 8 ରହୁଛି 28 ଡିଭାଇଡ୍ କରିବ। ରିମାଇଣ୍ଡର ହେଲା 12 ଯେତେବେଳେ ଡିଭାଇଡ୍ କରୁଛ 32 ରେ 28 ଡିଭାଇଡ୍ କଲେ 8 ରିମାଇଣ୍ଡର ଆଉ 32 ଡିଭାଇଡ୍ କଲେ 12 ରିମାଇଣ୍ଡର। ଦେଖ ଡିଫରେନ୍ସଟା ଦିଟା ଜାଗାରେ 20 ଅଛି। ଏଠି କଣ ହବ ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ନମ୍ବରଟା ଏଲସିଏମ୍ ଅଫ 28 32 ମାଇନସ୍ 20 এটা সলভ করে যাহা আসলো এটা ডাইরেক্ট লিখো আনসারটা 204 আসছে আনসার। এর আনসার আসছে 204 এটা 224 হবো 224 20 মাইনাস করে 204 হবো। এটা ক্লিয়ার হলা? Yes, sir. তারপর পড়ে আসছো এটা পড়ে আসছো 13 নম্বর কোশ্চেন। 13 নম্বর কোশ্চেন কোন কইলা 13 নম্বর কোশ্চেন মধ্যে আউট করিয়া পড়িব। সাইড দিটা দেলা 15 গোটে 20 গোটে। সাইড দিটা দেলা 15 গোটে 20 গোটে। দেখো এটা 90 ডিগ্রি 15 20 তো এটা অটোমেটিক্যালি 25 হবে। 25 ହେଲେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର ଡ୍ର କରିବ। ତ ଏଇ ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାରଟା କେତେ ହବ? ଏଇ ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର କେତେ ହବ ତମର 1/2 into 20 into 15 is equal to 1/2 into 25 into x। এটা ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ ମୁଁ ଏରିଆ ଇକ୍ୱାଲ କଲି। ଏମିତି ଯଦି ଆମେ ନବା ଏରିଆଟା ହାଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ ବେସ୍ ଇଣ୍ଟୁ ହାଇଟ୍ ଏରିଆ ହାଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ ବେସ୍ ଇଣ୍ଟୁ ହାଇଟ୍ ତାହେଲେ ଏଠି ଏକ୍ସ ଭ୍ୟାଲୁ ପଳେଇ ଆସିବ ହାଫ୍ ହାଫ୍ କଟିଗଲା ଏକ୍ସ ଇକ୍ୱାଲ ଆସିଗଲା 12 ଏକ୍ସଟା ପାଇଲ 12 ପାଇଲ। ତ ଯଦି ଏଇଟା 12 ହେଲା এইটা 12 ହେଲେ এইটা ଅଟୋମେଟିକାଲି କେତେ ହେଇଯିବ ତମର ଏଟା 15 12 ତାହେଲେ ଏଇଟା ହବ 9 ହବ 20 12 ତାହେଲେ ଏଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ 20 12 ହେଲେ ଏଇଟା 16 ହବ। এইটা ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ ହଁ କି ନା? Yes, sir. ତାପରେ ଷ୍ଟେପରେ ତମକୁ କହିଛି କି ରୋଟେଟ୍ କରିବ ହାଇପୋଟେନସରେ। ହାଇପୋଟେନସରେ ଯଦି ରୋଟେଟ୍ କରିବ ଡାଇଗ୍ରାମଟା ଏମିତି ହବ। এটা ରୋଟେଟ୍ ହେଲା কোনটা এইভଳିଆ ଫର୍ମାଟରେ ଫର୍ମେସନ୍ ହବ। তাহলে কোনটা যে ফর্মেশন হবো এই হাইপোটেনসটা হলো 25 এইটা রইলা কেতে না 12 এটা হলো 25 এটা হলো 16 এপটা হলো 9 এটা আসলা 20 এটা আসলা 15 ক্লিয়ার হলা। তারপরে দুইটা খালি ভলিউম ভাগ করে গোটে ভাগ করে ভলিউম ইকুয়াল টু 1/3 পাই r স্কয়ার ইনটু h টা হলা বেলକୁ গোটে পଟେ 16 হবো আর গোটে পଟେ 9 হবো দুইটা মিশাই দেব। এটা পড়ে আসছো কিছু ଗୋଟେ ভ্যালু আসছো তারপর টোটাল সারফেস এরিয়া তাহলে সারফেস এরিয়া will be equal to পাই rl পাই r into l গোটে 20 ଅଛି গোটে 15 ଅଛି। ତ ଦିଟା ସଲ୍ଭ କରିଦો ସଲ୍ଭ କରି ଆନ୍ସର ପଳେଇ ଆସିବ। କରି ହବ ଏଟା? ଆରେ ଏବେ କରିପାରିବ ହଁ କି ନା? ଏବେ କରି ହବ ତ? ଟିକେ yes no କୁହ। Yes, sir. এইভଳିଆ ଫର୍ମାଟ ହବ ଏଟା। କମ୍ ଟୁ ଦ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତାପରେ ପଳେଇ ଆସିବା 14 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ଲିଷ୍ଟ ନମ୍ବର ହୁଇଚ୍ ୱାନ୍ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ଏତିକି କହିଲା ଲିଷ୍ଟ ରିମାଇଣ୍ଡର 1 ଇନ୍ ଇଚ୍ କେସ୍ କହିଲା ବାଇ 13 କହିଲା। ଏଠି ଗୋଟେ କାମ କରିବ ଏଇଟା ଆଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଲସିଏମ୍ ନବ ଇଣ୍ଟୁ କେ ପ୍ଲସ୍ 1 ଆଉ ଏଇ କେ ଜାଗାରେ କିଛି ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲୁ ପୁଟ୍ କରିବ ଯେମିତି କି 13ରେ ଟୋଟାଲ ନମ୍ବରଟା ଡିଭାଇଡ୍ ହବ। ଏଠି ଏଲସିଏମ୍ଟା ଆସିବ 360 ଆସିବ ତାହେଲେ 360 ଇଣ୍ଟୁ କେ ପ୍ଲସ୍ 1 which is divisible by 13 এটি তুমি হিট এন্ড ট্রায়াল মেথড ইউজ করব কে জায়গায় 1 2 3 পুট করি গলে কে জায়গায় যেতে 10 পুট করিও 10 পুট কলা পরে আসছো 3 6 0 প্লস 1 ইকুয়াল আসলা 3 6 0 1 this one is divisible by কেতে 13 so this one is the smallest number তাহলে आंसर আসলা 3 6 কেতে 0 1 এটা হলো आंसर দিস কোশ্চেন। এটা ক্লিয়ার? এই কোশ্চেনটা এইভাবে ফরম্যাটে সলভ হবে। Yes, sir.
तापर आसला 15 नंबर क्वेश्चन पळे आस कहला गोटे सर्कुलर टेबल अछि रेडियस केते अछि ना 32 अछि या रेडियस देछि 32 कहला गोटे इक्विलेटरल ट्रायंगल अछि ताले मझे रे जोडे तो यार रेडियस केते होला 32 ताले एटा a हेले एटा केते जो रेडियस इक्वल टू a बाय रूट 3 सर्कम रेडियस फॉर्मूला ताले साइड इक्वल पळे आसला 32 रूट 3 32 रूट 3 हेले एरिया भाग करियो खाली रूट 3 बाय 4 a स्क्वायर एटा क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन पकेथला एटा सरला एटा सही जो आंसर ओके तापर क्वेश्चन नंबर 16 देखो इंग्लिश मैथमेटिक्स एंड साइंस बुक्स आर कॉल्ड गला 336 240 96 तले अंक समस्त हमर नंबर ऑफ बुक इन द स्टॉक विल बी केते हो तमरो नाकर एचएफ डा तले अंक मानकर एचएफ केते आसला एचएफ ऑफ 336 240 96 is equal to এটা সব 48 আসো ইচ বুক রবে এতিকি নম্বর অফ স্টক পচারছি তাহলে এটি নম্বর অফ স্টক কেতে হবো না 336 বাই 48 গোটে তারপরে 240 বাই 48 গোটে তারপরে 96 বাই 48 গোটে সো দিস ওয়ান ইকুয়াল আসলা 7 প্লাস 5 প্লাস 2 ইকুয়াল টু 14 টা স্টক 14 টা आंसर দিস কোশ্চেন এটা বুঝি পারলো फास्ट हम एचसीएफ ने गले हमर पळे आसो नंबर ऑफ बुक इन द स्टॉक पळे आयो प्रति स्टॉक रे केतरा बुक रहबो 48 हबो Yes, sir. केतरा स्टॉक हबो ना 336 बाय 48 240 बाय 40 96 बाय 48 ताले 7टा 5टा 2टा मिसी 14टा स्टॉक सलाइड आंसर हो तापर 12 नंबर 17 नंबर क्वेश्चन हम गोटे काम करियो लेट वन सोल्जर ईट वन यूनिट ऑफ ए इन वन डे ताले तमर टोटल यूनिट केते अछि ना 1200 * 28 अछि आमर कहला 1200 लोक आग 4 दिन पर्यंत खाइले तापर 1200 रु किछि पळेले ताला आउ जो माने रहिले से माने 32 दिन एक्स्ट्रा पळेला तक माने 28 रु 4 गले 24 24 रे पुन 32 दिन एक्स्ट्रा होला ताला 56 दिन लास्टिंग करगला ताला तमे आकु सॉल्व करियो एटे चार्ट माइनस कर दे पडू ताला एटा जो 1200 * over 24 is equal to 1200 minus x into his এটা কেতে না 56 এটা কেতে जो 56 56 নাম এটা টিকে ভুল হলা 32 plus 24 28 रे 32 दिन अधिक लागो नहीं 28 रे 32 दिन ले 60 होबा हाँ देखिए आपको सॉल्व कर जहाँ आसो एक्स्ट्रा जहाँ आसो এটা কটি যাওয়া কথা এটা সলভ করো এটা এক্সট্রা কটি যাওয়াটা তারপরে এইডি কোশ্চেন কিছু দেইনি এটা প্রিন্সিপাল নব এটাকে अमाउंट নব এটা এসআই বকে ভাগ করিও এসআই বকে কি রেট অফ ইন্টারেস্ট ভাগ করে কত হবটা এটা সলভ করে এটা ইজি কোশ্চেনটা 19 नंबर করি পারিও 20 नंबर মধ্যে করি পারিও 20 नंबरটা হেই পারিও না হবনি না 20 नंबरটা করিবি 20 नंबर क्वेश्चन करिया এটা 32 प्लस 28 হবো 32 प्लस 28 হবো 60 হবো এটা 28 হবো কমে না তোমার ইয়ে পড়ে আসছে এটা খটি নাও এটা 19 नंबर করি পারে এটা নো ডাউট 20 नंबर খালি দেখি দিও তোমার ডিক্রিজ করিও देयर बाय हिज एवरेज डिक्रीज बाय 0.4 तार ଗୋଟେ କାମ କର ଏଠି କଣ ଗଲା ନା ଲେଟ ଦ नंबर ऑफ विकेट टेकन बाय गला x नै जिवो ताले एवरेज ला एति की तार टोटल नंबर ऑफ विकेट होला 24/x हो ताले दिस वन इक्वल टू एटा टोटल नंबर विकेट थिला आगु एबे एटा टोटल रन एटा ताले 26 रन एक्स्ट्रा हला डिवाइड बाय नंबर ऑफ विकेट x प्लस कितना 5 दिस वन इक्वल टू 12.4
-0.4 ডিক্রিজ করছে তাহলে আসলা 12 তাহলে 12 হলে এটা সলভ করব এটা সলভ করলে যা আসলো এটা আসছে 24.x equal to 12x plus 60 that is equal to 0.4x 0.4x will be equal to 34 or x will be equal to 34 by 0.4 85 এটা ক্লিয়ার এটা ক্লিয়ার হলা Yes, sir. এটা এই পর্যন্ত হবো সরলা এটা সো শব্দ কোশ্চেন ମୁଁ କରିଦେଲି ଏଇଭଳିଆ ଫର୍ମାଟରେ ସବୁ ସଲ୍ଭ କରିବ ଓକେ ଶବ୍ଦ କୋଶ୍ଚେନ ପ୍ରାୟ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କଲେ ଆଉ ଆମର ଲେନ୍ଥି କୋଶ୍ଚେନ ଥିଲା କହିଲେ ଆମର ଏଇଟା ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚେନ ଏଇଟା ଭୁଲ ଅଛି ଏଇ କୋଶ୍ଚେନଟି ଏନାକୁ ଟିକେ ଟ୍ରିକି କୋଶ୍ଚେନ ଥିଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟ୍ରିକି କୋଶ୍ଚେନ ଥିଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟ୍ରିକି କୋଶ୍ଚେନ ଆଉ ସବୁ ଗୁଡ଼ା ଇଜି ଥିଲା ଏଇଟା ଅବଶ୍ୟ ଟିକେ ନା ଲେନ୍ଥି କୋଶ୍ଚେନ ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲା ନାଇଁ କି ଆଉ ये तो प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन एटा सब सरला इजी क्वेश्चन एटा सब सो क्वेश्चन सेट सरला ओके सो थैंक यू ऑल ऑफ यू क्लास सरला ग्रेस मार्क मिले Thank you, sir.